Bonjour à vous chers fidèles téléspectateurs et merci de nous avoir rejoints pour votre émission culinaire Guatelima. Une émission sponsorisée par la société Aminata Konaté Baramousso. Alors aujourd'hui nous avons l'immense plaisir de nous retrouver chez notre sœur qui nous a invités pour nous présenter une très bonne recette. Qui va également se présenter et nous parler du bon plat qu'elle va nous préparer. Aïwa, assalamu alaikum maremé ndano jamu. Aram bisimla oge mogane mututa tampilero nyerundi berankama kengani Baramousso Guatelimanga. Sorondi émission nyani Baramousso nyanda sponsorisé nambugu société Aminata Konaté nga besugo kerteliti Baramousso. Aïwa lenkella do lirange mudo mare na garenya kara do giri tolli kara ci amuna na igandlinge da baro dangane lenki osun kahi ona kempa ido ma odu butana awi du présente noi na igande kera koyo ya gamunda na kebe da ba. Salam alaikum ne balmamso. Wa alaikum salam. Samo bedi. Gati gandem sanu. Korbashi tula. Bebe. Togoduma jamuduma. Ah togoduma kumbasuko. Kumbasuko. Kabo quartier jumena. Kabo atete bugula. Kabo atete bugula. Oh. Ayiwa ini balmamso mori muso sunu de be kumala. Kabo société Aminata Konaté la ni bela jere bale do ni Baramousso yi. Ayiwa yangole bi kanga sife ki be fe ko ka dumuni no mbado de la ni. Ajarane vraiment benama donc si ça ne veut faire qui dade do la ko nyafale kane il fait ka faire même blanc ka fane na oh nyaw wila una na wulim ni ajarani merci ntumbe feka na naji digla naji foyoma jabaji foyoma awo OK asugoma quoi asugoma OK d'accord na pour que ki kan nanji duma bayndla iku irana oui d'accord OK voilà Nenga sugui. Ne suguri. Ne sugui awo. Ya tobiri. No nya korogere. Ya korogere. Comme samyaku. Awo. Awo. Atobili kan noko. Awe noko yola. Oui. Nenga na fenkene wi. Awo. Chipom, goyo, frunto, karoti, tomati, jaba, poivron. Bon mo bulu na fenkene una no de kika nanjila ko kenga najila nanji meso ka nanji dum mbayade ni tout karoti mi mbala ni ko sebe. Chers téléspectateurs, comme vous le voyez, nous ne sommes pas venus les mains vides. Nous avons emmené les produits Baramousso pour donner à notre sœur, pour l'aider à faciliter sa tâche dans sa cuisson en toute propreté, rapidité. Aïwa mare mahayna no jamu ko mi aga ya nga em gombe o kiti duro mare kato mare na kare kede o do Baramousso produit no likatai na kinai ani du dema ni gandilinge ke dabari jawedi newedi ado senoedi aywa mbad mamso ikana fonfle ana no di me ki yere de me obe awo o jarani merci ne Baramousso tului awo jarani Baramousso foyo ne ko mo go beni yere de la bikui ne ka bi plat basé les mendeka Alors, comme vous le voyez, notre sœur nous a présenté ses produits et ses ingrédients qu'elle avait besoin pour préparer son bon foyon. Qu'elle avait besoin de la viande. Et là, elle l'a fait bouillir pour faciliter sa tâche dans sa cuisson. Qu'elle avait également besoin des légumes, du chou, de l'aubergine blanc, du piment, de la carotte, de la tomate, de l'oignon et du poivron. Sans oublier les produits Baramousso. Elle avait besoin de l'huile d'arachide de Baramousso, que voilà. La moutarde de Baramousso, le laurier en poudre de Baramousso, le darani de Baramousso, la l'ail en poudre de Baramousso, le bouillon poulet en poudre de Baramousso, le poivre en poudre de Baramousso, le sumbala de Baramousso, le djaba irané en poudre de Baramousso, sans oublier le fognon de Baramousso. Et là, c'est bien lavé, emballé dans le sachet. Il suffit seulement de déchirer et le mettre dans un récipient et mélanger de l'eau un peu tiède. Le faire passer à la vapeur au moins 3 fois. La 3e fois, tu rajoutes tous tes gambons, le sel, de la carotte,
Donc tu le fais passer à la vapeur au moins 3 fois. Et ça y est, c'est prêt. Mare ma ndana jamu romi o mare nya garenga da kono da ngane mogombe. Ati pour que ni gandi linge ke dabari ha jungu kinyene ma ho benui. Kenya ha kene chienga. Ati ke ha kene ke ada barabara. Voilà, ati ha jungu kinyene ma ho ga ngai. Chopa mo kendi, tomate ngadi, goyo ngadi, foronto ngadi, carotte ngadi, ado poivron do jaba. Nonga dangi dinka mo halle ke ngani baram son produit nunga ke hay baram son tigatenye ati ya jungo kine ken kai baram son mutardim pay kene a jungo kine nay baram son lay jurango ere ya jungo kine ken kai baram son seller jurango ere baram son jabairane a jungo kine ken kai baram son sumbala jura ati ya jungo kine ken kai baram son sumbala jura ken pay kene Cencen tadi an daga sakan nan da ko banda goro kendi ga men tadi anna ke uto atani nara ke bogo nara maka hondi daga nduro ani ke baram son poronto jurani baram son pavru jura baram son sheba juran kawi kitengure atima mungo baram son punyange aken ke da ken da bariana yanki na qurandi yanki tayi kanya den tayi cencen tadi anna ra kenya bogo nota narangi nendi kenni anya mantenye ana segendi segetanu siki tasikandi ana mjakata ngunda mako mison churai kenna ampunya ngempinya mantenye mina nteka kuni baramso kokaje abe fe nafa be bala abe mobli ko abe soko abe nyegen ko abe minan ko abe tege fene ko baramso yere ni sanu ka dumuni to bidamne u kan uteka kuni baramso kokaje di Sanya tega ku ni baramuso kokaje mena nga daga sigitala kokaje sanuma okay sanya nga daga sigi mena baramuso tulu do ke nga daga kono تعداد حبات الرمال واكثر tiga gera kasa kono sanga tulu blena mena nga sugo kala Bisa nyanga tomati shi meno kala meno ke dagala تعداد حبات الرمال واكثر يا شيلين meno ke ngana jila san amba ne ba shi nga shilana kuka ka seka nugu awo la yiran ka do la ko sebe kwa awo be kama wala atobili be no ya fana mena ngana fen ke nga dagala san ne poivre mugu o meka yira meka na yira ne baramso poivre mugu ne poivre mugu flene tinya dane ni ko ne akitini ka dum na ne appétit la drobe appétit so wa akatini fana farin akatini bon ne fin céleri mino fana kala baramso ka céleri baramso ka lay mino fana kenga dagala lay mugu baramso ka lay mugu baramso ka dagani mino ka udokala baramso sumbala mino fana dokenga dagala baramso sumbala mugu baramso ka jabairane mugu mino fana kenga dagala baramso ka sheba mugu mino fana kenga dagala aywa ne balmamso kumba suko ni ay mbora ka finyana sisan ko baramso ka sheba mugu ni sheba mugu de akisema fene dlan do ambolo abela jelen dlan chogo kenende akisema be nono baramso ka sheba kisema yi adagani kisema ba ambolo koraye automatique kisema be a jaga mugu fene kisema be ni dlan be dlan chogo la fene dlan be dlan chogo kenende abole do ambolo koro o bela jelen tamena ko fe ne balmamso e ka bara mbara bara bolo caman b'anw bolo dɛ anw sugamusola kɔni an bɛ jago kɛ an bɛ fɛ ka restauration fɛnɛ kɛ an y'o daminɛ yɛrɛ ka ban donc awɔ an bɛ nem ni fɛnw dilan ka taa di mɔgɔ kɔɲɔyɔrɔ ni fɛnw na awɔ
yala o aka o namu no ka restauration dumuni tobi yala o be se baramuso ka produit ma i fo ka nya am mo be baramuso ere ka fembe de la baramuso ka ke fembe am mo ba be de la surtout poivre mugu ni épices mugu nu surtout crêpe sugu do de do ambe sugu ni feunde shi donc fika mariner ni baramuso marinade ko sabe épices yere surtout anya famille sara تعداد حبات الرمال وأكثر سانكلا لانغان تو بليلا ونيغا بارامسو فينيتا دون نيا دافارا لني o baramuso fini akoni ay muso chaman lafiya aya am muso lafiya yere de surtout maninga muso aya lafiya fenwere ta am matuguni amba dafara dro ka jika la ka lami kaninge nyintina fingo kele fingo fla sabana abana ay maningam so ko ni awo lafiya dandu ko do baramuso fini ayan lafiya de ayan muso lafiya yere de ko chaman borala lafiya dandu gulita la fuita la chencenta la fenwere fuita la tu baramuso fini fina mena bo sisa awo ni afi mo saba kele awo chenra la foka magaya bon ne kon klala ne ka baramuso foyo mona kaba ana mona donc mena classe ça kata di dumli ngelaw ma baramuso te jom se kan ngam so la ka tiena ko la fiada ima sege ima fui suno sans cleaner kana bi fui ambaramso naji mona mena bossa katadi dumningela uma. Chers fidèles téléspectateurs, notre sœur a terminé de préparer son bon foyon. Donc je vous invite à regarder ensemble le spécial de Baramuso. Aywa balma flabara jamao comme awere nyabala chokomi ambalma muso tlala ka foyo dumamba intobilila. Aywa yana nga se dumninge yoro mamba wele o kana anga baramuso ka spécial anga la janyo khaf aywa mare me anda no jamu ko mi aga me aga ngay mo kombe o mare nyagare aduguti hunyangi ligilinge ke dabare ndenga keta ke nga gille aga lon ka he ona baramuso spécial ona haydo me yero do ga yimbi chakini de l'émission spéciale Baramuso. L'émission spéciale Baramuso est une émission réalisée et présentée par la société Aminata Konaté pour vous donner des informations sur les produits Baramuso. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la moutarde Baramuso. La moutarde Baramuso est faite à base des graines de moutarde noire, du vinaigre, du poivre, de l'ail et de l'oignon. La moutarde Baramuso est utilisée pour les vinaigrettes, les grillades pour les poissons, la viande et bien d'autres. Elle est faite en deux genres, épicée et simple. La moutarde Baramuso contient des éléments nutritionnels indispensables. De ce fait, ses bienfaits sont indéniables sur notre santé. Elle est riche en vitamines du groupe A, C et K. La moutarde Baramuso est conditionnée en sachet de 15 grammes, en bidon de 333 ml, de 1 litre et en seau de 5 kg. On la trouve partout, dans les boutiques, les alimentations, les sougou Baramuso, ou vous pouvez aussi faire votre commande sur notre plateforme e-commerce en tapant sougou.baramso.net et vous serez livré sur place. C'est la fin de l'émission. Nous nous donnons rendez-vous au prochain numéro. Spécial Baramuso Djemukan Tago Konontona Nia Keneda Elele Kabo Société Aminata Konaté la ni bela jele bale doni Baramuso na leka baranya shinete dore maka na fom bayele maka ke shashi ukono ka jensen jen fantan nan bela jelina bi jemuga kerengerene no yanga spéciali obe femin kan odi Baramuso ka muktardi Baramuso ale gren kise fimani mini ale be jangamina nga vinaigre lay persil and poivre onanga jaba muktardi Baramuso ale suguya fla ya ambulo ak gansambe ana nyagamini segasegalikelaw ya yira ko Baramuso ka muktardi ate kololo foi la se mo makada ka vitamine mbala ode A C K Baramuso ka muktardi ale suguya damada ya ambulo mini 15 gram balela an 300 ml ani 1 litre ananga 5 kg Baramuso ka muktardi ale soro yoro na soro chugo o mangante ka aw ni ne shi kamana gambli kada ka be soro anga ladala sugula ani Baramuso ka suguda yelelu ananga butigu ananga alimentation abe soro ni bela jelena kito isigi yoro la fene kala soro sonoya la ibe plateforme e-commerce sugu.baramuso.net ibe doyi abeta di ma fi jabalala nimbe dansigi aw ni ne ka
bi jɛmukan ta ko kɔnɔntɔnnan kɛnɛ kan. Alaikum mare me handa na jama kan bismillah o gemu kan ngutu takabu nimberan kan make ngan special baramson. Special baramson ni gemu kan ne société Aminata Konaté so ngara bukanda khara kesu aga go ha mai gabe kitana baramson produit non kama. Lenki nya kan tengo baramson mutardi ko ina gai. Baramson mutardi da barni mutardi funcenye. Vinegre ngadi, poivre ngadi, lay ngadi, ado jaba. O seren kisini wati gabe ada barintene da bari mo kono hillade. Asempulu ngono kwa epicenten kago makam gombe. Afakanne ti vitamine gabe nye. Kenga ni vitamine A, C, ado K. Na sababu nya mutardi be gadi. 30 ml ngono ngani, a 1 litre ngono ngani, a 5 kg kawo makam. Mutardi bamso awo kitene no kunsu ilenki. Saka nundi, boutique nundi, alimentation nundi, ado baramso ndu dan sa moto gumu ngaga kana, tamaka nu ngaga kana. Angana munda kana kita nanto kan tako dingiranga. Ano subahana masikia katatan sugu.baramso.net. Iwote lakina nga manta ko dingiranga. Aywa ki ho kinyante nyai oge mugana ke ututa kabundi nyameranga. Kenga ni special baramso nga. Mo rendez-vous kinara tatana inshallah. Bye bye. Baramso itaiga koye. Aywa ne balma fle baga jamao. Hakilla ambela jelen bora ka baramso ka special la janyo kan fe. Awye family chama sora ako konana. Donc mba wele aw kana anga dumuni ke no fe aywa mbalma fle baka jama hakilla neni aw ambela jerelen bora ka baramso ka special la je no fe ni mafli aw ye family chama ba sora ko konnana donc mba wele aw kana anga foya duma bayndu nemna kuma ni fene kuma baramso ka ta tigel abo fode da jara ko aywa ne balma fle baka jama comme awere nya bala chukomi ne an sele anga dumuni ke orala kumba suroye foyo dumamba min lanye kasogo nanji ke ka accompagner ambe ka dun vraiment a diara erere donc mena kuma di anga dumuni ke nyoma anga invito minu na dumuni na mena kuma duma ukanye foli kanye aywa ne balma fle baka jama comme awere nya bala chukomi ne an sele ko kunje aroma no e dumuni ke oroy kumba suko a kelembe ka foyo du mamba min préparer ka blanya bi ni ansele adumuninge orala donc mena kuma di adumuninge lawma uku dado ala we diami sorala uku nyefole kanya doni nani anfle baka jama ambela jele nga tata tola ne togo Penda Keita ne balmamso de kumba Keita e kumba suko donc ayan wele ko baramso mo be klingala fembi kana dumunin la donc an nana koni vraiment baramso ka produit kilinge na bela jeli ne kain parce que ambe dumuni kuna ne rete se ka wuli dumuni tiara ko jugu surtout maniga muso nyani sugo nye amba ka nyere yere de bande sugo muso bela jeli inviter no ki foyo kuna adera ko jugu o koni ala ka bulo ma ka bara lamso ko drone fo ayan la fiya ko jugu kolonte en tukuni kolongalante tukuni dumuni tiara yere de maniga muso ka foyo ndiara sa ko jugu ne tɔgɔ Umu Konate ne kɔrɔmuso de Kumba Keita ye a ye n wele ko n ka na ko baramuso mɔgɔw nana bara u ka guatelima na ne nana ka na o de participer a ye baramuso fɔyɔ de tobi fini de dilan k'o kɛ fɔyɔ ye k'o d'an ma donc tiɲɛ yɛrɛ la a ka fɔyɔ jara baramuso mɔgɔw an b'aw fo ka barika da parce que depuis aw nana a ye musow bɔ nafɛn susu ni nafɛn misɛnmisɛnnin ɲini na kɛrɛfɛ baramuso ala k'aw bolo mɛn a la a ta y'a ka ko ye baramuso mɔgɔ ne kɔni tilala n ka fɔyɔ baramuso tobili la a n'a nan duman n'o ye naji ye tiɲɛ tiɲɛ na ne kɔni ne ma gɛlɛya foyi sɔrɔ nin na in tobili la nin fɔyɔ baramuso fɔyɔ ne ma gɛlɛya fosi de sɔrɔ a la sinon san kilenna ka na bi ma bugubuguli kɛ nafɛn susu ma kɛ fosi vraiment a ye n lafiya yɛrɛ de n ka tobili kɛ yɔrɔ la n ka guada la a ye n lafiya yɛrɛ yɛrɛ de tiɲɛna dan t'aw la baramuso mɔgɔw ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la ala ka société in yiriwa ala ka si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman bɔ a kɔnɔ aw yɛrɛ minnu bolo fɛnɛ b'a aw ka baara la ala ka si ni kɛnɛya d'aw ma anw fɛnɛ minnu bɛ taa sa ala ka musaka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen si ni kɛnɛya kɔnɔ baramuso dan kɔni t'aw la aw kɔni kɛlen bɛ k'an baramusow kɔni lafiya kosɛbɛ o bɛɛ kɛra baara ye ayiwa o kelen don halisa an bɛ bɔ k'an ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnyana min ye ɲɛda in maki ye n'o ye Aboni ye ka bɔ Ɲamakɔrɔ sugu kɔrɔ la k'a ɲɛsin ma coyi
ale de ni maquillage ɲuman in kɛnɛ ɲɛda la n bɛ bɔ k'a fo dan tɛ foli min na ka n ka équipe bɛɛ lajɛlen fo caméraman minnu y'an na déplacé ka na n'an ye an bɛ bɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo Mustafa Jara b'o la Yunus Soko b'o la Mamadi Kulubali b'o la n b'a bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na n bɛ rendez-vous d'aw ma la semaine prochaine nin chaîne kelen in na nin wagati kelen in na an bɛ ɲɔgɔn bolo bye bye وأكثر يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثر على كرا كانوني علي وفم بدو في وما ألدون أمبا كديجا إبه ألدون أمبا كديجا إبونيونte كألا كرا كانوني علي وفم بدو في وما ألدون أمبا كديجا إبه